Жүресің? Sekin, özünüz. Sekin жүрөбүз. Keçe улакка бардыңыз бе? Жок, барбадым. Барбадыңыз? Карагор барып чыгып. Неме чабылды баягы? Акен. Жок, акен. Сууну элек бак, а? Өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Базарда жүрүп, Адылованын бир алган атын менен реклама кылып коюн туугандар. Neler mi kaşın? Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler, Universal Bazar YouTube kanalımızın kattalıqçıları. Bugün Noqat Борбордук жылкы базарына кирген жылкы базарлар уланы мен баштайын. Сиздер биздин каналга катылып болсоңуздар катталыңыздар. 40 000 подписчикке жетүүнү ниет кылып атабыз туугандар. Колдоп коюңуздар. Мен телефон номерлери калтырам, сатып чыккан аттардын бааларын толук билип атам. Ушул баа болтабы? Жолтур. Жогона бабыл. Ona bunu bağlı. А, мынабы? 55. Туган атты бир алдыраак айдаңчы, мына бурулду. Жашы канча да бунун? 3 жашар. Бир айдаңчы бери көрөлү. Тамаша кылайлы сана. Так. Мындайраак айдаң, мындайраак. Ушунун баасы болтабы азыр? Канча сурадыңар? 350 миң. 350 миң. Мен сиздерге туугандар ушул аттын баа болуп аткан жерин көрсөтөйүн. Bir ayda egine gel. Bunu niye var? Kutu atmıyor. Kutu gidiyor. Havuzga süt tılgan porter tartış. Hiç yok onu. Кайсы атка? Men atım hakege çizi solatın. Kuşur mu? Kutu var. Bakırlarını kaynar. İşler жакшы. Zavata bükalarını. Geçerden geçer aparıp koydum belki. Burası büka. Burası mı? Канчага чыкты бурул? 250 миңге чыкты. Doktor sen adamın var ya. Al gel al. Sen kalap yamaş edip. Odam sılır. Odan yok. 250 istiyorum. Var de. Burası mı? Gerçekçe katınca. Burası mı? Çiçeğe uçaklaştık bu. Çiçeğe geldik mi? Lazım abi. Lazım kaldı mı kayı? Rasım bu. Koy kayı. Lazım kaldı mı? Ana mesme götürdüm. Ben bağlı. 250 milyonu satıyorsun. Ben bağlı. Rasım mı? Rasım mı? Var baraka. Ya çiçeğe koy. Versene hemen. Var rasım mı? Baraka. Çiçeğe koy. Var baraka. Cevap geldi. Versem. 200 kaça çıktı? Hey, ama bozan siber geliyor. Erkek çaya bak. Bana açacağım sana. Var baraka. Razı ol benim. Razı mı? Ya razı mı? Yuka. Sen koy çay. Yuka koy ka. Apardı gay. Çıkan bırak. Sen ne yapıp çıkmadın işlerse? Ben taybayla koydum. Şunu hakanını sok. 5 kaşkası. Haftası. Oldu kalmamış. Ben bunu Erkekte erkekte olanı. Mehnet kıyanı kurtarmaydı onu. 200 dönüyor. Bas düşürmüyor. Ya adamı basaydı lan. Asın ona. Sen kalıp. Burada sahipkar olup atken de gelecekti ha? Atın kim? Iskak. Молодец. Yuka. Bütün kalanlar senin meme kulu atar. Ben buna ait diyorum. Aitken bir buna. 250 bin. Var. Var.
Vereme. Yok kaçın. Neresi gelsin? Ona sataver. Evet 60 bin lira 10 bin gözünün mahkemesinden Yazıklı biraz hiç kanemet erkek. İlaç yerdik. Qancha dedi? 10 bin sonra. İlacın da aldık evkayını sabahtan. Şu akalar. Vereme 10 bin ne kılarsın? Biraz da oldu. 250 burada. Burası bu. Yeter. Gel satma değeri de. Hafta biri çok Hey. Ya o markaları Görüşü yaptı oladı mı? Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Sizlarmi? Ne yapıp çıktınız pazarga? Atap geldi yine. Sattınız mı? Satılak biz. Ve ulaq çavası mı Xudo xolasa? Dağılırsa çağır. Ha, yaxshi. Qanchaga chiqib qoldingiz? 62'ye. 62 ga. Bu yildaga jaraysiz Xudo xolasa. Bu da kalacak Bir yere. 80 gacha chavasa Xudo xolasa. 80 Bu yaşgacha. yan Allah bilir. Yani ömür bilir. Ha, yaxshi, ömrünüz versin. Siz de sayıp verirsiz. Tamaşa. Piyade çavar. Ha, bir teşke mi çavası? Yaxshi. Noşul ko'gatdi, temir ko'gat aka. Ko'gatga kiradi. Baha bo'lyapti, değil mi? Yaşı qanchada bunun? Yo'q. Boshqa. 3 yashar ha. Bo'yi qancha chiqadi? Yine düzüyor. Kançalıyım bilmiyorum. Ölçemeyenmiz onu. 1.60 dan jo'g'or ekan ha? Bahası qancha ekan ham bunun? Bahası 400 de yapın. Kam var. 400 ming kam var. Bu yil ham uloqqa yursa bo'ladi da chapsa ha. Siz chavuldi buga chayin. Ulağı var. Ulağı var. Hiç kulaklara kişine çabuk. Teke uloqlarga o. Biz ham telefon nomerini qoldirayli. Sizlarga ot chaqqan bo'lsa baylanışıp ko'rasizlar to'g'onlar. Aa şurada. Aytingchi qana. Nomer vereyim mi abi? Kaç kanal ki? Ya bunun parodası qanday rasli? Bu Rusya. Rossiyadan keldi. Bu universal bozori. Bu lotun neyesi sizler emasmi? Biz. Ana aytmaysiz nomeri. Siz Ha bana. 507 meni. 0507 menen 55 55 96 96 37. 37. At жаққан болса байланышып bağlaşıp көріңіздер тоғандар. Бұл сатылып кетті, ha? 255 мыңға сатылып кетті тоғандар ұшылады. Андан тоғандар мына торы қашқанын көрдіңіздер бе? Жашы қаншада екен бұның? 28 aylık. Жазға 3 yaşar. Жазға 3 yaşar. Boyu қанша шығады? Өлшеп көрдіңіздер бе? 1.60 üstü. 1.60-тан жоғары екен туғандар. Өте жоң жол бұл көкіректер де өте келішкен. Жақсы жатқан денсаулықтары бар, жақсы ма? Қанша екен бағасы емі? 350 мың. Ат жаққан болса, мен есін телефон номерін қалтырып өтейін. Байланышқа шығасыздар туғандар. Сіздің номеріңіз қалтырайды ма? Ben numarayı bilmiyorum yoksa. Azayıp vereyim mi? Айтыңызшы ғана. Vereyim mi? Айта берің, айта берің. Так, номерді қалтырайды. 0220, айта берің. 88 60 41. Ушул номері байланышқа шығасыздар. Қайсыл жақтың аты бұл? Ноқаттың, да? Ассаламалейкум. Қара қашқа аттың жашы қаншада екен? 2 yaşar. Көрбөлі алдыра қайдан шеке? Жазға пышты болады екен да?
Bunun parodası qanday aka? Qarabayır mı? Rossiyadan geldi. Qancha ekan bahası? Oldu. Oldu güyrədi. Gəlin bu. Oldu gitti. Bahası qancha ekan? 200 ming. Ben yürüyüş kerak ekan kichkina. Ha, жаңы minilib turdi bunun. Bahası 200 ming. Anday mына ушул Тораттын номерин калтырайын десин. Таксыр, ассаламу алейкум. Аттын жашы канчада? 2 асы. Канча экен баасы? 300 миң. Телефон номери калтырайлыбы? Эси жок, а? Хорошо. Айдан калдырак. Бул универсал бул. Ат тартайынбы айда? Жашы канчада бунун? Аттын жашы канчада бунун? 5 yaşar. Öz алысырактан жакшы чыгат да. Ушундай түрөр ушундай. Мынакей туугандар, 5 yaşar ат экен. Улагы барбы? Чабылдыбы? Жашы 5 yaşar. Жашы 5 yaşar. Boyu канча чыгат? 1.58. Kança ekan bahası? 160 ming ekan var. Жақса байланыш ашып көрөсүздөр. Мен эсинин телефон номерин калтырайын. 507 менен 107 999 номеринен байланыш ашасыздар. Кайсы жердин аты? Нокат тил, Кыргызда. Жакшы. Ат тартайлы отуган. Егасы баш тарткан болсо тартышын кереги жок. Аттын жашы канчада? 3 асы. Мындара кайдайлы чыгара. Канча сурадыңар? 100 миң кем бар. Бою канча чыгат? 1.50 тегереги. Номер калтырайлы? 77 менен 18 12 номерине байланыш ашып көрөсүздөр. Атты канча дедиңер? 150? 350 миң. Жашы канчада бунун? 4 yaşar. Так. Мына кара атты. Таксыр аттын жашы канчада? 4 жаш. Бою канча чыгат? 1.66 таза экен. Карабайыр өзүнүн да? Карабайырбы? Россиядан келди ба? Быйыл буйрса чабылат экен да. А? Баасы канча экен эми? 600 миң. 600 миң кем бар. Мен номер калтырайын, токтоң. Бул универсал базары. Ат жакка болсо байланыш ашып көрөсүздөр. Таксы номер калтырайлы, токтоң. 0702 25 18 68 92. Ушул номерге байланыш жасаңыздар. Мына көк атты көрдүңүздөрбү? Баасы 600 миң болду. Российский ат экен туугандар. Мынабы? Карабы, а? Аттайданчы. Андай мына кара атты көрдүңүздөрбү? Салам алейкум. Жакшыбы? Жашы канчада бунун? 5 yaşar. Так. Бою канча чыгат?
1.55 тегерек, ha? Qancha so'radingiz ratqa? 200 ming. Haliki jo'lpi kelgan yugurishlar yaxshi bari? Bari yaxshi. Men esin telefonimni bering qoldirayın. Jaqqa bo'lsa baylanishga chiqib ko'rasizlar to'g'anlar. 78 bilan 77 99 nomerinden baylanışa çıkasızlar toğanlar. Aka attın yaşı qanchada? At tartmayla koydu ha maqul. Tak. Stop bo'ladimi? Ne ola? O chekara vaqtida tartqanda o'ynatib qo'yasan. Ya şu yerdenler. At to'xtatchi qana. Bu danchak emasmi? Ja Oravskiy be. Tapancha. Yaşı qanchada bunun? Yaşı жаңасы. Жаңасы. Qancha so'radingiz? 100 so'radi. 100 ming. Chaqana degan da, yugurishleri yaxshi. Jamsa жерде galada qolib ketmayotgan keyin ichinde? Yo'q, bu qo'lingda chaptirgan aqsa. Ha? Emas, chaptir tagidan o'tib. Otların arasından Allah'tan ötüp gidetten ha? Yuragi to'q. Qo'rqmaydi. Korkmaydı. 100 ming so'raqtir to'g'anlar. Yaşını aytdik mi? Жаңасы. Жаңасы. Buna otqa saldırıp göreli va? Gelaga. Qo'li jetadi. Bunaliki payga ham chavish kerak ekan da. Yaş bolamni uloqchilar turganda. Tak. To'xta. Nomer altıraylan da. Qiziqqanlar salib ko'rsin. 77 ming. 77 ming. Aha. 77 ming. 77 0095. 67 0095 nomerine 77 0095 nomerine baylanışa çıkasızlar dağın. Bayağı katta neler? Napolyon bile? Danchak. Danchak. Arabski. Baylanış için görüyoruz. Pistolet. Naraka çapsan oraya. Sen o şey sen Allah koyalım. Ya bu lattın bağısı kaç eken? 160 mı? Yaşı kaçı da? Bıştı. Nomer kaltıra koydu? Nomer kaltıraydı mı? Kaltırbayız. Ayda onlar. Nara ayda. Nesin kaldı? Ha. Yok bu nemede aksakal. Tıyınga jaraşırlar alıveret da. Сөзсүз эле туризмдик аттын баасын калтырыш керек эмес болду да. Эл дагы аны жактырбайт экен. Ошондуктан баарын чекеден тарткан жакшы экен. Кана азыркы чакан аттын келасы кызып жатат да. Андан тоғандар мына ушул аттагы баасын жана ушундай эсин телефон номерин калтырып кетейин. Жашы канча да бунун? 6 жаш жарат. Бою канча чыгат? 170'ten ödet de. 170'ten жогору экен, а? Бою бийик. Булага чабылуу буга чейин. Результаты барбы кичине болсо дагы? Канча сурадыңар? Ja, канча дедиңер атты? 250 миң. Баасын жакшы айтты тугандар, салыштырып көрсөңүздөр болот. Sonra yubalaqlap bak. Тугандар көрдүңүздөр мына ушул атты. Мен эми эсин телефон номерин калтырып кетейин сиздерге.
Telefon numarını aytasın ya dostum. 76 menen 13 18 13 ушул номерге байланышып чыгасыздар. Көрдүңүздөрбү? Багысы 250 миң болду, 6 жашар туугандар. Пародасы кандай бунун? Пародасын билбейсиң, а? Жарашпайды. Ya ben aslan vayda otkan malaka beni kıynaştım tüs suup kaptır. Улук эртең 20 жашты улак берип атасыңбы? Кайсы аттын үн чыгасың сен? At kovar kan. Я мына боло турган. Bola turgani. Европа минет Европа minemiz de. Европа. Hatay Мына отуна досумчу. Булчу. Bulam Европа minet bakalım. Европада. Булада мактар көп, бирок алып кача берет да булчу. Алыгы көз тийип калсын деп андай. Köp çıkmaydı da bez YouTube satat da. Bez bilen YouTube yok. satat. Ya, yutma. Bizde o kilet yok. Ança çaçılıp kaldılar. Buna olama möte kuştu sayıp gel. Buna. Үчөң тур чыган анда. Кайсы мына атпы? Жашы канчада? Бунан, а? 120 миң. Сураштабы? Kemi var da. Сураштабы? Şurada 91. 91ге. Берип айтасыз. Ya аттын жашы канчада? А? 2. Баасы канча экен? Onlar bunlar şu atты alып чыгыпсыздар да бүгүн, а? Bugün pazarını alıp çıktık. Жашы канчада бунун? 7 yaşar. 7 жашар. 3 жас. Сал нарак айдап бересиң, кичине. Алысырактан кичине окшотуп чыгарып коелу. 3 жас туугандар. Буга чейин чабылып жүрүппү? Çaval durgun. Çaval. Aygırgan bolgan. Aygırgan garantiya. Айгырга да коюп жүргөн. Мына көкөрөктөрдө төгөлүшкен. Канча дедиңиздер атты? 250 geldi o tam. 250 миң сомдон кетти onlar. Көрдүңүздөрбү? Бою канча чыгат? Boy 1.65. Baratlı. 1.65-нте керек, а? Жакшы. 250 миң. Кимдин телефон номерин калтырайды? Сиздикинби? Sakladı kondan. Ayteles mi ne oldu? Ayten. 773 13, 13 36, 36 92. 92. Ушул номерге байланышка чыгасыздар дагы. Мына жерде кашка болот, а? Teyze kaçla. Митал болгон. Жерде кашкан туугандар. Байланышка чыгып көрөсүздөр туугандар. Кысталар. Кайсы сатылып кетти? Канчага кетти? Buna satın. 94 kö. Az maz жетпей калдым да. Бар барака деген жеринечи. Мынау жерде качкан баасы канча экен? 150 миң. Жашы канчада? 5 жашар. Анда телефон номер калтырайды бекен? Сатылып кетти бирок. Баулта. Макул. Kötü kabarlandı. Kırk öyle. At кандай экен Палонова? Жакшы экен. Сиздер атты бир минип көрүп эле сындайсыздар да. Атты бир минип көрүп эле сындайсыздар да дейм.
Жақсы. Бағасы 250 мың болды. Бұл аттың жоғарыда телефон номері қалдырғанбыз. Байланышып көресіздер. Қанша сұрашты? 5 сұрауды атты баяғы қанша сұрады? Қанша сұрады? 155 155 мыңға. 55 мың болды. Бұл атты 166 мың беріп қойын деді азыр рейсі. 161 мыңға. 161 мыңға ба? Бермедім деді. Ассалаумағалейкум. Жақсы бе? Денсаулық жақсы бе? Жүресіз бе? Денсіз бе? Жақсы. Өткесті. Қаншаға шықты? 155 мың. Басы шығып тұр шақты. Екінші шаркы. Екінші шаркы. Жазға бұшты екен да. Bizden 200 koy ver akıllı olsun. Ada kotorup koy, pataşa kılın açatasın fotoğraf Мавилерге қайсы атпа болды? 5 bin lira koyalım. Noatın boğası pişip kaldı hazır. Allah versin. 160 mı geldi? 160'a getirdi onlar şu. Doğru başka. Ulu kuşu bavul tavuğu. Bavul tavuğun. Kança bunun yaşı? Bağısıca? Bağısı. Kança dedi bağısın uluk? 150 min. Yaşı kançada eken? Baya uşulu attığındağı telefon numarin. Uşulu sizleriz ha? Telefon numarini surayınsam arkaga ketken boyunca ketip kaldınız şu boyunca. Eki attın esi siz be? Aytın da telefon numarada. 77 minen. 21 37 telefon numarına bağlanışasızlar. Bas 150 min bul kançalı? 200 min. Жақса байланышып көресіздер дағын. Сатып алсаңыздар болады екен туғандар. Ушул бауылды ала? Qancha ekan bosi? 150 ming. Bugün zeri güçlü oldu da. Sattınız mı aldınız mı? Ya bitti aldım onu. Tamam. Buna sarın aldınız mı? Kaç aldınız? 125 kaldınız şuna. Meryem'den dördünüme girersek bir çıkarıyor. Meryem oldu. Toplam şunu. Ne kadar satas da duralım. Cürümanda var görüyoruz. Görünüşü var mı? Adlavan bir algan atın ben reklama koyun tuğanlar. Kan 125 kaldınız. Aytin telefondan verdi kızıkkanlar baylaşa çıksın. 15.52. 0552 minen. 19.23 yolcu.
05 ekiminin 19-23 kança? 17. 07. Kança jaşı? 6 yaşar onlar. Bu halki ulaka çapsa болады ekan da. Garantiyası var. Garantiyası var ha. Demi buyagın sizge tıyım berse beresiz. Üstüne berse beresiz ha. Жақсы. Ulağı var. Ulağı var. Ama o garanti edip Ha, жақсы. Bugün настроениеңiz жоқ қой бүгін? Gün nasıl yok etmedi şunu alamadı nasıl Неге кетпей аттайсыз бу? Кетет? Yo bir başka gap oynar. Ha. Бирөө iş берди. Жақсы екен туғандар. Туғандар ушул атты тартып көрсөтөйүн. Жашы канча деле? Жазга 6. Азыр 2 асы экен да. Туурабы? 2 асы. Бою канча чыгат? 1.72. Мына камда айдайлычы гана. 1.72 чыгат экен бою. 2 асы туғандар азыр. Бағасы қанша екен? 400 мың сом туғандар. Мен эми секен эсин телефон номерин сурайын. Ат жаққан болса байланышқа шығасыздар. 557 milyon. 557 менен 60 60 16 16 26. 26. Ушул номерге байланышқа шығасыздар дагы. Ат жаққан болса кеңири бағалашып көрөсүздөр. Var ekan. Bebesin be. Çiçe dedin çiçe. Sen çiçeğini bilip durama kanday ekan. Кала кай саат ба болот? Karat. Мына кара кашкабы? Жок, кеткенби? Kelişen sen bol. Ушу менен жыйынтыкта туугандар, бүгүнкү жылкы базардын баалары мына ушундай болду. Биздин чыгарылыштарды акырына чейин көрүп туруңуздар. Биздин ушул чыгарылыш